أعوذ بالله من الشيطان الرجيم। सामईन किराम, आज का हमारा सबक है सूरतुल बकरा की आयत नंबर 5 से लेकर आयत नंबर 8 तक पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम वउलाइका हुमुल मुफ्लिहून। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम वउलाइका हुमुल मुफ्लिहून। इन्नल्लज़ीन कफ़रू सवाउन अलैहिम, और आइन में फ़र्क होना चाहिए, सवाउन अलैहिम أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين
بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. صدق الله العظيم.